नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबी दंगल जारी है और भारी पोलिंग हो रही है। और इस छठे मरहले के शुमारे में आज वादी में भी जो अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त है, जहां PDP की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ साहब इंतखाबी मैदान में हैं और अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मनहास है, वहाँ भी अभी तक भारी पोलिंग की रिपोर्टिंग हो रही है। और आप सुन रहे हैं एशियन मेल की खुसूसी नशरियात। इस हवाले से हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है हमारे एक्सपर्ट जो हैं हमीद नासिर साहब, ही बिलोंग्स फ्रॉम शुपेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हमारे साथ हैं हमारे डेस्क एडिटर जनाब शौकत साहिल साहब। इंतखाबात के बीच एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जाता है, उनके पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जा रहा है पोलिंग स्टेशनों से। इसी तरह PDP की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके वर्करों को रात की तारीकी के दौरान गिरफ्तार किया गया और उन्होंने सुबह सवेरे अपने असेंबली हल्के बिजबियारा में धरना भी दिया, जो कि अभी तक खबर सामने आई है। इस सारी सूरत हाल के मद्देनज़र यहाँ ये बात कहनी बेहद ज़रूरी है कि सुबह 11 बजे तक अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त पे तकरीबन 23.11% वोटिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान। तो मैं सबसे पहले अपने एक्सपर्ट हमीद नासिर से पूछना चाहता हूं, हमीद साहब, जो इतनी भारी तादाद में 11 बजे सुबह तक पोलिंग हुई है और वो भी 30%, क्या आपको लग रहा है कि जो श्रीनगर और बारामूला में भारी पोलिंग हुई उसका रिकॉर्ड आज टूटने वाला है? लाज़िमन टूटने वाला है, क्योंकि अब कई बरसों के बाद यहाँ ये इलेक्शन पोलिंग हो रही है। तो जहाँ तक श्रीनगर का ताल्लुक़ है, यहाँ अगर थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन यहाँ से कुछ लोग तो उन्होंने यहाँ से प्रेरणा ले ली और उसका हमें जवाब मिला है बारामूला से। बारामूला में भी अच्छी पोलिंग हुई। अब जो हम देख रहे हैं कि अब अनंतनाग की बात हो रही है, वहाँ भी अच्छी खासी पोलिंग इस वक्त तक हो रही है और ये जमहूरी अमल के लिए एक नेक शगुन है। जमहूरी अमल के लिए एक नेक शगुन है, ये हमीद नासिर साहब का कहना है। आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन इस दौरान हम अपने डेस्क एडिटर से बात करेंगे और अहम बात ये करेंगे। शौकत साहब, आप जो महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है या जो मियाँ अल्ताफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ इन पोलिंग के दौरान ज़्यादती हो रही है, आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सियासी लीडरान तो इस तरह के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करते ही है। बुनियादी तौर पर देखना ये है कि ये खदशात इंतखाबी अमल के दौरान या वोटिंग के अमल के दौरान क्यों किए जा रहे हैं। ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसा माहौल ज़रूरी बनाना है ताकि ये जो इंतखाबी अमल है ये पुरअमन और आसान तरीक़े से अंजाम दिया जाए। जहाँ तक पॉलिटिकल लीडरान का खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना और इल्ज़ामात लगाना है कि पुलिस ने उनके कारकुनान या वर्कर जो भी है उनको गिरफ़्तार किया है, हिरासत में लिया है और थानों में मुक़य्यद रखा है, वो अपनी जगह। हमने देखा कि पुलिस सरबराह की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उन्होंने कहा कि हमने कुछ अफराद को हिरासत में लिया है, लेकिन ये ओवरऑल जो सिचुएशन जो है अगर आप देखें, जो जनूबी कश्मीर है ये मिलिटेंसी से बहुत ज़्यादा ज़ेर असर रहा है ये पूरा इलाका। और ये जो पार्लिमानी नशस्त है, मैं इसको इंतहाई हसास नशस्त समझता हूँ, क्योंकि यहाँ वोटिंग का अमल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी इंतज़ामिया के लिए अगर ये पुरअमन तौर मुनक़द होते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जनूबी कश्मीर का जो पूरा ख़त्ता था मिलिटेंसी और तशद्दुद की वजह से काफ़ी असर में रहा है। इस वजह से इंतज़ामिया ये नहीं चाहेगी कि किसी तरह भी इन इंतखाबात में जो है खलल पड़े और वो मैसेज बाहर जाए कि इन इंतखाबात में जो है आखिरी मरहले पे ये इंतखाबात हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं तशद्दुद की वजह से या किसी और की वजह से इनमें कोई असर पड़े। इंतखाबात में किसी किस्म का खलल न पड़े, जो वज़ीर आज़म का दावा है या जो गवर्नर इंतज़ामिया का दावा है कि उनका मानना है कि कश्मीर में पूरी तरह से अमन कायम हुआ है, फिर इन लोगों को रात के दौरान गिरफ्तार करना, क्या कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रही है अवामी हलकों में? बुनियादी तौर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो कोई भी इक़दाम उठा रही है वो
ہم سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جو شکایت کنندہ ہے وہ بھی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کیوں یہ شکایت کر رہے ہیں۔ دراصل ایسی جو شکایات ہیں وہ میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ یہاں نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے پورے ہندوستان میں ایسی درجنوں کیا ہزاروں شکایتیں موصول ہوں گی، اور ان کے بارے میں ایڈمنسٹریشن کا کیا فیصلہ رہے گا اور یہاں بھی اس کا رد عمل کیا رہے گا۔ مجھ جیسے انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ میں انتظامیہ کا ہی دیکھوں کہ وہ انتظامیہ کس حد تک جائے گی اور کیا اس کا جواب دے گی۔ اب کچھ سامنے آئے گا، یہ 4 جون کو پتہ چلے گا، لیکن اس بیچ جو ان انتخابات میں اہم بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ علیحدگی پسند جماعتوں نے بھی کسی حد تک حامی بھر لی ہے پولیٹیکل پروسیس میں، مین اسٹریم پروسیس میں شامل ہونے کے لیے۔ شوکت صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامیہ کا بیان سامنے آیا یا جماعت اسلامیہ کے لوگوں نے پولنگ بوتھوں پہ ووٹ ڈال کر اپنے پوسٹ شیئر کیے، تو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آنے والے اسمبلی انتخابات میں لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے جو علیحدگی پسند لوگ تھے وہ شامل ہو جائیں گے؟ 2-3 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد سیکورٹی سینیریو تبدیل ہو چکا ہے، اور پولیٹیکل اگر ہم کریں صورتحال وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جو یہ ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں رہا، کیوں لوگ باہر نکلے، کیوں جمہوری عمل پر لوگ یقین رکھ رہے ہیں، کیوں نوجوان آگے آ رہے ہیں۔ اور میری ذاتی رائے 2025 کے بعد جموں کشمیر میں جو سیاسی صورتحال ہے نا وہ مختلف ہوگی، اور آپ میرے خیال سے ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں نوجوان پارٹیسپیشن آپ کو زیادہ ملے گی، آپ زیادہ رپورٹ کریں گے اس وقت بھی۔ میں آپ کو ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو 11 بجے تک کا رپورٹ ہے کہ پولنگ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 23% مجموعی طور پولنگ ہوئی ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے بجبیارہ جو پی ڈی پی کے حلقے مانے جاتے ہیں، بجبیارہ ہے، کلگام ہے، شانگس ہے، وہاں کم تعداد میں پولنگ ہو رہی ہے، برعکس اس کے مینڈر، پونچھ یا پہلگام، نور آباد، ان علاقوں میں زیادہ پولنگ ہو رہی ہے۔ اس کا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ پہلے بھی کہا بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک ٹرن آؤٹ کی بھی وجوہات ہے، ٹرن آؤٹ کیوں زیادہ رہا، ناراضگی ہے مرکزی حکومت نے جو فیصلے لیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ گراؤنڈ زیرو کی رپورٹنگ کیا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ مرکزی حکومت نے جو فیصلے لیے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب وہ غم و غصہ صحیح ہے نہیں ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ناراضگی کا اظہار جمہوری عمل کے ذریعے یا جمہوری عمل کے تحت کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، اور یہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ انفیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اظہار پرامن طور پر ہو رہا ہے۔ ناراضگی کا اظہار جمہوری عمل کے ذریعے کرنا چاہیے۔ حمید صاحب، آپ کتنا متفق ہے جو شوکت صاحب کی بات ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اور کچھ ہے؟ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا بہرحال یہ تو جمہوری انداز میں اگر کوئی اظہار کرے اپنی ناراضگی کا اچھی بات ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اوورآل ہم نے دیکھا ہے کہ قصبہ جات جو ہے، اس سے پہلے بھی یا آج کی بات بھی ہے کہ قصبہ جات میں اکثر بیشتر ووٹ اکثر دیکھنے کو ملا بہت کم پڑتے ہیں۔ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں تو ہم نے دیکھا کہ بھاری اکثر سے ووٹ ڈالے جا رہے تھے عوام۔ مطلب ابھی آپ نے نور آباد کی بات ذکر کی، کلگام کی پراپر اگر ٹاؤن کی ہم بات کریں گے وہاں تو اگر زیادہ ووٹ نہیں پڑیں گے اس وقت بھی، لیکن کلگام کے باقی جو ایریاز ہیں وہاں تو جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں اچھی خاصی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ کیا بات کریں گے، کوکرناگ کی بات کریں گے، ایون وٹی کی بات کریں گے، وہاں ووٹ پڑیں گے۔ اب کس کو پڑیں گے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جب ہمیں دیکھتے ہیں چاہے نیشنل کانفرنس ہو، کانگریس ہو، پی ڈی پی ہو، سی پی ایم بھی وہاں ہے، ایون جماعت اسلامی بھی ہے، اپنا اپنا حلقہ اثر ہر کسی کو ہے۔ اب ان کے توقعات کے مطابق کون ان کا اچھا کینڈیڈیٹ ہے تو دیکھا جائے گا کس کو، یا اپنی پارٹی ہے وہاں ظفر اقبال مناس ہے، وہ مطلب وہ بھی اٹھے ہیں۔ لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں 23% سے زیادہ یا کم از کم 24% ووٹنگ ہوئی ہے صبح 11 بجے تک، اور شام 6 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا، اور یہ بہت حد تک بڑھے گا، بہت
ये टर्न आउट बहुत ज़्यादा हो जाए। ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ेगा ये जो हुए इंतखाबात। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त और बारामूला पार्लिमानी नशस्त में वोटर टर्न आउट का रिकॉर्ड माजी का टूट चुका है, ऐसा यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और अब जो इसका दायरा अब बढ़ चुका है इस पार्लिमानी नशस्त का, ये जो पहले जनूबी कश्मीर तक महदूद थी, अब इसका दायरा पीर पंचाल खत्ते तक पहुँच गया। और वहाँ जो वोटर टर्न आउट की इतलात मिल रही है सुबह से, वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पहले भी लोग निकलते थे, अब भी लोग बाहर निकले हैं घरों से और वो वोट कास्ट कर रहे हैं। सब किस तरह देखते हैं जो अनंतनाग पार्लिमानी हल्का है, क्या दुतरफा मुकाबला है या तिकोनी मुकाबला है, आप किस नज़र से देखते हैं? हो सकता है, मैं ही नहीं मानता, मैं तिकोनी मानता हूँ, क्योंकि इसलिए कि जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है उसका अपना वोट बैंक है, पुरानी पार्टी रही है, पीडीपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, इवन गुलाम नबी आज़ाद का भी कहीं ना कहीं असर है। और जहाँ तक अब ज़फ़र इकबाल मनहार जो अपनी पार्टी का है, जब ज़्यादा चांसेस देखते हैं तो अगर होगा भी मुकाबला मेरे ख्याल में एनसी और दीगर कोई सामने आ जाएगा, चाहे अपनी पार्टी का हो या पीडीपी का हो, लेकिन एनसी उनके साथ होगी। शौकत साहब, आप किस नज़र से देखते हैं जो ये इंतखाबात आज हो रहे हैं, क्या लग रहा है दुकोनी मुकाबला है कि तिकोनी मुकाबला है, दुतरफा है? ये दुतरफा मुकाबला समझता हूँ ना, तिकोनी मुकाबला समझता हूँ। मेरे ख्याल से ये बात आगे है और आने वाले वक्त में ये बात भी साबित हो सकती है। मेरे ख्याल से आप गुलाम नबी आज़ाद को नज़रअंदाज कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको नज़रअंदाज किसी भी उम्मीदवार, चाहे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में, आप उनको सरफ नज़र नहीं कर सकते हैं। मैदान में 20 उम्मीदवार हैं, उनकी सियासी किस्मत का फैसला आज शाम 6 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद होगा। 4 जून को नतीजा सामने आएगा, उस नतीजे के पिटारे से क्या निकलता है वो अहम। या 4 जून को पता चलेगा किसकी किस्मत क्या रही, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और इंशाअल्लाह 4 जून को लाइव नशरियात में हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।